Alléluia. Akuluno ni donu dokudoko miton do Jésus Christ Nazareth ma ovia sin kotame. Awajije dako wanyinu mi gaki ko lome. Bon mi do si tin do no komiton na do si ma wenwe lo khami do Christ sin kome. Bele yan wajije dako no mi wenu de mi do kande ji de me do mi do mi ko do gaki ko lome. Mi do todo mi we. Mi do no kondi do de me. Na do yi khode si mavo mawo si. Bondi do mawe no yi gbe. Nous ndidi viton le temps do webi wenu do gambi wenu e yi gbe nu mene do gaki ko lo me do Jésus Christ Nazareth ma ovia sin kotame. Novi sonu novi yonu. Novi nous comptons aimer. Mais de bouedo bavi nous prenons ton con gaki ko lo me boro mi ponwe. Alo do mi do towe. Mi juro na do kodo khota da kodeji. Ben, khota do nyiwe do. No kuin do taji de agundo rudo ton. Nan do si gloada. Nan do si donu kon yiyo. Do yovo gbe me cléon yi do les éléments importants de la croissance de l'église. No kuin do taji de si rudo we agundo nan do si gloada. Nan do si donu kon yiyi. Mi gbonu mini khode do Jésus Christ Nazareth ma ouvert sin kotame. Baba gigono khosu weton we no len koton bon mi vitu ele ko le khokple da fode no akluzu woton bon do yi khode sin gontoe khoy no name gbe khoy no de me sin tende me wa tende me khoy no diok bezan meton khoy no ton kanu me bon blo adanu bezan meton da lile binu ho mon konton ni jete bo imere ton lo gari khoy lo ma yesi se mi me yi teme no konton bo wa no ji uro gbesa mi ton le me bonu mi resu ni kunde to bon akpale bi khwe do Jésus Christ Nazareth ma ovia sin kota me ndo gbe do nu me do gaki khwe lo me Dominique Kudo le yewenu man don we do tenda gbe o me we ade bo do si do gbe mi to sewe do gaki khwe lo me do khwe se gbe aja ina wa kan to zode do gbesa to me bi gbo wi ko do yi we bo do gbesa to ina voda we bon do si zewe si tende me wa bio tende vomai do Jésus Christ Nazareth sin comme nous jimba do mini khanundo e wenyi we walo apostoli leton tawe besi kande nous kon izin wa kande nous kon tenwego e do yovo gbeme do le do Actes chapitre 2 46 à 47. Ou alors apostole leton ta we. Bessin au kande no kwa izin wai kande bon no kwiten we jadi. Kawe do apostoli ou alors apostole leton me. Do men de cedole sin we me. Do tawe afọ we gudo ton le Bible do di do we do le ayi rongbe yo ye non yi ple do si sen home ye non du nu do po bon khoye ton le gbe bono le du bono le tin do po home ronron po awadije ayiha dokpo po we no pona ye no pa susunu mawu bo me bi yin wanu ye ayi hongbe yo akulu no kano don me ronganle wa gonu ye alleluia ayi hongbe yo akulu no wa don me ronganle gonu ye e do khikhle we do fine novi sunu novi nyonu do ko mi khadion me mi gbo ma fle do ko mi tondo nu e khamide yo we de nu ye wegan me de sedo Paul et Pierre mi se kemi
Et do yawe ko nous content do bibe agunton. Et ko do mire. When we do yawe ko ni me wobu obu tite bo mangbe bo yikrisi. Taidi mau yeton, wanganto yeton. Lo fi de mi hale wado di de helewe. Do akpakwe nous content me. Do ayi rombi yo. Yedo po si ayi ka yeton le me. Nous content de do taji bon mi do rudoton. Bon nous anguna do si gloada e wenyindo me do podo na tunda yi khaton me. Do mi do kana ho. Bon nous mini do si non po. Do a ovio eye bagbede bon do ponyin ni tinya. A ovi bagbede bon nous mini si non po ha. E we zomba kan e do ho wenyindo keninde jirenide Wiya ninde do po matin ninde do when we mi manyi do po a mausi ze gonu mi gbede pon. Hallelujah. E when do di do we do e na 13 when do debu azome ko debu pekple debu bo ye te do nu nyauli tengbejo nu nyauli ai hon be do hudo toni e don ai man yesu hudalo nu nyauli yo gbede pon ni said of dead of DJ 30 ans. Non vi wa ma don we do said of dead of work bezan we ni no me we bo agunvi sonu agunvi nyonu no konto fi debu e ade you lo debu e do tatwe azo debu anu wada gumen no konto lo pa debu anyo adona tondo ado kana ho bonu do ponyin ni tin bonu na to si don ye ka do poro mi to wa do nu e do nde ojiyo e we do yin we do na kambia we do e te akono do me di owuro ku to ton ete we anomblo do kudo me di oton when we many wa ise yo ho meton kana ko do hunhun do tutu e we a ni mi cho ganji yo mawu na wa nu bede gomanze gigonu Jesu wa Jesu wona wa nu bede manze gigomanze nu mawu wa e do eni o me we yesi mi me na wa ete e no do buha ye bono sida zo wa we do we bi we no fi tewe mi na mo de pon bo klan na tin do yeme e ve wu fi do poemi wa monde do nu bode me wanya kuluzuji eni on tande vone en khomi ton li do wenwe lo non ve sono non vi yono khokwi nu kwe nu konkoton eji enye po na wazodo fi debu ade nu debu anu wada gume nu debu yin wa to yinwe ado kana ho bodo poyin na tunda gume mando gbere do meri o wesin yo mando gbere do meri o wanyala wo mando gbere do meri o wajomo wo kan tewe wano ho bodo poyin no tin de tewe anu ho do poyin tame akuno ni wa logonu aguntan do Jesus Christ na that tonse no come fie mi ka kha do kikhle mi we do chobonu mawu na jegi gona jiyo nu de lewe mo we bondo nu mi zande di no nu taji we mo e wanyin do poyin aguntan e we kun kome ni somo bo e mo me de bo kona jan e no wa eche fi ananon di pekle de me ananon mi yon di do e tautu do poyin do fine nu kuin we go bo taji ba guna ko kanton bona do su hubi adagbi gbolo me e wanyin do me do podo pona ton gẹ́gẹ́ de mi agun lo te gẹ́gẹ́ de mi agun viro no vi so no vi yon ndi do wenu emi de diyan de bu yin wa do we so akotun do emi wuzu agun lo te me hallelujah parce que da yo ni atra kono lin do ogo ho de mi ano plere yo mi no plere yo wa yan agun ni do gan ko la me jon no jije wele yo e do nu kununu mi we do apako le bi ba rien tout no fi de bois de gari rola medion akoyin agundo temna cha ko sun bo gbigbo we na do njire we do Jesus sinu ko be hallelujah e do yin we rete agunfi sunu agunfi yonu apako de bois de yo adona tun no bo no aguna yinu kon bo na gbulu aja bo na wa nu e sinu kun de do me maude bo do agun ayo e do na no gbekpli zode me ka yesi mi me mauton hallelujah do when we Jesus Christ desu do na gba agun che yo me na zamu na gba agun yes system mi mewe hun agun emi yin ta ide gbeto de mi yin yes system me do hu do nu mi ton bodo ho ma uto na ton sinu mi ton me onto gbe ye na ze mi onton bo hu lon ton po gona bo nu ji una jeti bo lenvo jonathan bo didi onathan hallelujah no we so no we yonu we debu nu ada ijejon we debunu agunda ejejon
big boy oui oui yes c'est même autant so ku azo ina no alo me etesi do ronron gbon debu mi na mo gbede bo ma una janu wa gbe somo de do angeli le lo angeli no wa na ku wanji adavo ina go alonu mesentom autant les azo eton na ils servent les seigneurs c'est mais oui oui les denye po kwa yin le ça veut dire do yin we do novision novionu bonu yen po kwa ma chiche bonando si wa azo da pare ko ya nouveau na yin yes c'est même do ronron somo tu ku yo na no de la loi me ba ni no da zo wi wa do gbepil me do poyin ni o me o agunfi sunu agunyon do na ton do me po yen ko da zo wa we do fibi me po gonu che ko na wa zo me po yen ko na chite mo na yi yes c'est me yes c'est me kana de ronron ton kala do nu bode me o e do yin we do mi do na chite bodo yi we bodo hola we bodo hodo we bodo jesu o jira we do jesu do na yin onu e mi na jira din dide nu satonu jira nu tomo jesu do na yin nu jira mo nkonton but yi se no bina zero ta bodo jira we do ko bi ko no hallelujah e we zo mo won da gbe lila no fi sunu no fi yon wa ma don we nu e do lilin to me beto alopa yin po ko no ton sin lilin to me nu e ano fom no do wa ko bi ko no e wa yin we da gbe lila hallelujah mi do na tindo we da gbe lila ni o me mi do na tindo yi ni o me bon tena je yes se me na pe kha mi do yi yo me bon ji unu ja una tin bon na se ma o mi ton aguna se blo adado re ni onu nu atongo de yin nu do taji nu pataki bon yin po wepo mi do na do si ku wa zodeji bo do na do si yi nu kon wa yin do ete agundo na jija yin do plon me de se do le ton me plon te me we di plonter no mia no kunuwe plonter we no se aga na ise do YouTube di gondebu aga na ise do Facebook di gondebu no compte ma ka zero no compte we yo e no do ba no se ya parce que do pone hun ho do pone bo do taji bo do pataki hun ye do agun jijon me de $7 sin no kulome ye jijon no compte ye to le sin no kulome do nous comptons les tindo comme autant mais auto ni quoi do nyetu no tu ndo fia on nyero fi fa ai jerote oh ai tu erote non vido nu bode me ba ai tu ero na note mais ai tu ni note do comme autant chi au tu ni note do me gudo ma uzewe do oji ai tu ni note bonu mina tundo bo wa zodo nous comptons ko agun kode bona guna do si biyo atagbi glome mais gege non do wenu nu de boko non do wenu nu o khoma uton ise no gege de gbedin ba si zero bona gbeje bona time bona do yin wi won do le ye do le mi do nu mi bo bonu jesu na gban wa o viton do Matthieu 4 me ni jesu na gban wa o viton do bible me do nu gbode me on fite besin e ye me gbigbo wiwe yin gbigbo wiwe ro te yo fite we besin e do iye won do le do enyi do le do runu nyawuli mi tonwe na nyi do hotewe hodo emewe na no akuno gwalon matin do home hallelujah de debu na hobo de na do degbe do na tin do home nu debu de wa bona bi okpe u me wa do na tin do home nu debu na wa be na bi okpe ga me wa do na tin do home agunu konu koton do bi adagbe gbo me ho ya we ko de do we nu kontole de we yero si sewe bodo gudo ton bodo chitereji bodo blodeji bodo mosin ton yi akuno ni donu yen ko we ko Jésus Christ na ton se no come when God e mina ton do nu kwin da ho bo mina do si rewu bo agumi ton aguna do bi adabi gbo me ho e won yin do e che milona do tito Midonando Tito. Tito manda goumeno zon. Bon, mi non renkwe gege gou. Tito manda goumeno zon. Fonsi an moulon men bote nou wadi. Non zon bon mi non gou we nou keke. Tito manda goumeno zon. Bon nou e na wado nou ganji do weton nou. Me na wa ye nou touan. Nte yola do Tito ere. Ye ni zeme si blo nou le yodo ten le men. Alléluia. Yenize me si wa nou do teton me. Hallelujah. Non ve sonu non ve yon nou.
Titoyi nous de, bon donc pour comme ton a rodé ton, donc pour comme ton de l'ilende, ben wan yena sek pour nous compter bodo, ben na man, bekli bon l'intamere di bon rodé di, bon nous compter na do rogudo ton, de na todo, ben na di rungbe bo di gangbe yo. Alléluia. Mina yi vivant nous cléon wani, nous qui a tongo, bon na flemi de les blé ou men, mi don nous comptons agundo na yi bou, agundo na yi agundo po. Bon donc poni yo bezan ouais bon mi bi na ko kanton do agbaza lo mo no ba do poyin lo wa agbaza no ba na zenu rolati tengbe aso ko kha zo na bi yakoda digba no kanton to yo ono akada digba do ni yo mi ko do poyin we na akono ni wale bla no me on kan ki ko do poyin ton mi bi si an zo we mi do nu we go bo do taji bo mi do na mbulu wo e we do mi na tun do tami ton me do azo yo aka yesi se mi me e we aguna no bekpli donc bu donc ponyinyi me bo aguna do si wa zoton aguna do si bio adagbiglo ton me ni agunchite duro na wa zot debu bonu ema hwedo yesi se mesin tito podo yoloton le po ina vewu agundo rudo yesi se mi mesin kurun po mi onpo bo yesi se me do rudo onu podo afo aguton po hallelujah minando do nous Deminaton, when the ete, Mirona mon, no tongo, when you know, Agundona to them in a dijon, or Homa Uton. Homa Uton, near the Homa Uton, and you me who the man Zanzan, we queen, defie me, ha, near ha, division, men de $7 si we don't taweme, do taweme, Aka Gandia rete, Agundi Jain, look, pull on a postel in that time. Et donc, bédou mi se vous voyez d'argumenter. Bon, mais nous devons vous péter maintenant ouais. Nous sommes ton Bible, nos Bible mais on va aller, on va kete de Tom et Gandhi. Bon, nous mina très le corps quoi ça. Bon, mais nous condom. Bon, mais bidon idée ouais. Bon, on va être glo mais tête infilée à l'eau goutte filé. Bon, mais bidon infilé voyez, mi ko ngbe fitia. Et nous on va zombo do. Et nous mi roudo manzan, hota de yezan we kwinde yezan, do me de sedo tawe me si ko me do. Agundi John mais de $7 si nous qu'on même bon do ya we no nous compter bon ma uzenwe tairi go faire nous ton dalio akono do to ya ano se roton e non do ya we kona do ba no ze kwari kona ano do te mo do to wa ma don we ganji ndeti bon no do we bonu o chamuton do na mi ton ko do nous deux mi ton ko toto hanu mo no we ose nu me we ri yo nous wa na wa nous mi le roje se wa ni eton do donaton pour nous d'autant pour toto hanu muno si nous me wa edi yo nous wa ena wa rumete bue ma wa fe nous bo zero nous kontuwe yo nous de gonton dandambaro na yiwe nde do gonton dandambaro na zenu we bon ye me on ma wo fe nous de na wa nous we e ye do rudo po na ze mere do nous kontuwe we bon na do wa nous ji autant non vi mi gba nous mini tindo au roi mauton et le titon c'est nous comptons mettons laisser nous mais alléluia bon mi do di do e nego nyete ye na ze titoro leu ye na ze titoro leu tito mano nu wo e no zombo wenu mi no gu wenu gege tito mano nu wo no zombo mi no gu kwa gege mi gbanu aguni do tito egbe bon nu mi na wa mi no titero gaton me mo no wa nu mi na blo mi no titede o mo no blo do wetonu bon nous lena dog béton de Jésus Christ dans attention nous comme fie tito maria yes merci vobo wazoa fie tito maria Jésus de sun mon na bi aluwe fie tito maria a fortemeji natin fie tito maria comme c'est pour une bigboko natin akloni go alonu mi bon nous godo ton e na donu mi bona dodo alotenu nous klome gari ko la meton e wedo yin wedo mina non namide big bondi di ton bona no namide wazo azo iwa do poni no me bona no po do poni kanti chade me ba mano do poni kanti chame mano no zombo ndi no yoro gando me ono de ya nous comptons akono do gan me le do ele ya
ye kono seba no do gando ye we ya no vi so no vi nyonu ano do ganu konto to ya eni we no yodo ete poni no do no vi ma alléluia mais ye fomo do gando we ni no eble ete de o e ma ko pe gan wa ma do no do gbon gan e do ni ade o me o no ton wi wa na bi o pe gan me bo le dize wo do Jesus Christ na da ton se no come nous didions bezawe bon mina no zejonu mi dele mi ma on gbede pon dawe ni on de viton da zonjewe be pe apostoli le olo e do jidide de me e do candido de me e de jido mi moye dele jenwe o vie mi to na mo kola gan e ka moye o e wa ite nous didi ton chizo do ye pe wa be wa bi o wulu de me e wa so kwenu e pe Jesus o e do ni asi pe wo but Jesus sita me wulu e do koma ne bona cambio mi do ninsi pe wo do Jesus tun da ko si sekwa mi mandon didi yo hun dawe ni aye ko don didi yo lo ekpe apostoli le o didi yo wa bute do etautu yede su wa nu manditon but awe bi yo wulu ma no vi su no vi yonu nu didi yo gbezan we but mi na no tonton do mi le me do poni no mi ton me alogonu mi le mi ne pipo azo e me dio no wa ma no poka bodo ko kana kana tubo nu e me dio no blo ama dogan la menia ete do nu pipede alogode do kwali ho azoli ho nu ledi ho bona bolo ina bolo wa ma oni go alo nu me ndi do ni mize nu kun atoni ole o bo zero nu bode me bo wa zore ji o akuna bi adabi gbulo me denaro yiwe bo ma una mo ki go ton yi bo khosur ta loton na yin gigo o ko denu me de gan ki ho lo me do ho ya sedion et tout canoué et ou avodira do zonoué et donc we sitere me wa tende vous me et blo adan tout et blo adan ali khotwele bon de bu adalo do Jesus Christ na to sin no come no wa yi me no bi adagbi blo me bon khode bodo do goji bla nu kanjo Christon e ya bibla do we do gan ho lo me ba zon kun re de be do nu jira we dai hon gba lo me o do mi ma de me ha do Jesus Christ Nazareti ma ouvia sem kotame amen.